Baik, bersama saya di sini Caroline, reporter dari Circle News, dan di sini saya sedang bersama seorang pengelola warung, yaitu bersama siapa? Silakan perkenalkan namanya. Karen. Ya, namanya Karen. Dia adalah seorang pengelola warung di sini. Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapatan selama pandemi virus ini? Apakah memberikan dampak penurunan terhadap pendapatan? Apalagi yang seperti yang kita ketahui pada saat ini bertepatan dengan bulan puasa. Kalau untuk pendapatan sendiri sih, kalau untuk sekarang memang menurun. Tapi yang waktu awal-awal pandemi sebelum COVID ini masuk ke Indonesia itu masih kayak stabil. Tapi waktu sudah masuk ke Indonesia itu menurun. Nah, apalagi sekarang kan Ramadan kan, jadi kayak bahan pokok seperti itu juga lebih menurun lagi kayak gitu. Apalagi harga-harga juga pada naik kan, jadi banyak yang menurun lah. Kemudian bagaimana cara atau langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini, terutama langkah pemerintah pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan pada saat pandemi virus ini? Kalau untuk langkah pemerintah sendiri, kemarin kan sempat ada wacana yang mau membagikan sembako dan lain-lain kan. Ya. Nah, itu kalau untuk di daerah sini itu memang sudah ada pembagian beras, tapi hanya untuk masyarakat kurang mampu. Nah, untuk kalau masyarakat di sini juga kebanyakan mereka udah ada nyetok barang. Nah, jadi waktu yang baru-baru dilaksanakan social distancing itu masyarakat tuh ada yang beli stok banyak ke sini gitu. Udah duluan beli stoknya. Ya, beli stok banyak. Tapi kalau misalnya kayak untuk di rumah ini sendiri sih kita enggak pakai stok ya, karena kan memang ada kayak gitu. Jadi warung juga udah duluan stok, kemudian warga-warga yang di sekitar sini juga udah duluan membeli stok untuk perlengkapan mereka sendiri. Iya. Kemudian apa saja kerugian yang dialami serta cara untuk mengatasi kerugian tersebut akibat pandemi virus ini, khususnya untuk warung ini sendiri? Kalau untuk kerugian sih pasti di barang pokok ya, bahan pokok kan, karena kayak beras, gula kayak gitu kan berkurang, apalagi ini Ramadan kan. Nah, kalau di sini sih untuk mengatasinya kayak kita inisiatif jual kayak masker, karena kemarin kan memang lagi gencar-gencarnya kan perlunya masker. Perlunya masker, jadi memang jualan masker, terus juga kayak hand soap kayak gitu. Nah, terus kita juga nyetok apa tuh namanya, Baclean. Nah, itu banyak pembersih lantai kayak gitu, karena kan banyak yang nyari, jadi kita istilahnya nyetok barang yang memang dibutuhkan sama masyarakat kayak gitu, yang memang pasti dibeli kayak gitu. Jadi otomatis masyarakat yang tidak dapat stok untuk segala masker, hand sanitizer atau Baclean atau dan lain sebagainya itu bisa ke warung ini seperti itu. Jadi otomatis sedikit pendapatan untuk menutupi kerugian tersebut. Baik, sekian, terima kasih kepada Bu Karen sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Baik, seperti yang kita ketahui, pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kerugian ekonomi yang ada di warung ini ataupun di warung yang lain, atau pada pendapatan penjual yang lainnya. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sampai jumpa. Baik, kembali lagi bersama saya Caroline. Saya reporter dari Circle News. Di sini saya sudah ingin mewawancarai seorang warga dari Kelurahan Ladang ya Pak ya. Ya. Baik, silakan perkenalkan namanya Pak. Nama saya Pak Umar. Ya, saya sudah bersama Pak Umar. Baik, langsung saja kepada pertanyaan wawancaranya Pak. Di sini yang ingin saya tanyakan itu adalah mengenai keamanan di lingkungan sekitar ini. Bagaimana cara aparat-aparat keamanan di sini untuk mencegah masuknya virus corona di wilayah ini? Termasuk di luar ladang ini, masa sekarang kan sudah aman karena udah termasuk udah ada peraturan apa nama itu, lockdown apa tuh? Lockdown ya. Tahu apa nama kata orang lagi? Social distancing ya Pak. Social distancing. Ya. Jalur bisa ke bisa, jalur darat, jalur laut sudah
batasi untuk negara ini ya, negara ini. Iya. Dan lagi turun ke sungai pun harus pakai masker maupun kegiatan kemana-mana. Ya. Kemanapun kegiatan kita sudah harus menggunakan masker ya Pak ya. Iya. Nah, sebenarnya siapa saja sih Pak yang bisa ikut serta di dalam pencegahan penularan virus corona ini? Apa hanya aparat keamanan yang bisa untuk bertugas, atau juga orang lain atau masyarakat lain? Masalah keamanan petugas ini masalah untuk kita membatasi penyakit ini. Jangan hanya kita mengharap petugas mau kesehatan, harus kerjasama dengan masyarakat harus sadar diri. Oh iya. Baik, saya rasa benar-benar jawaban yang sangat jelas ya. Tidak hanya pemerintah ya Pak ya, tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga harus ada dukungan kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat di lingkungan sekitar untuk membantu pemerintah melakukan social distancing atau mencegah penularan virus corona ini. Baik, untuk daerah ini sendiri bagaimana Pak? Sebagai ketua, maksud saya bagaimana tindakan dari ketua RT atau RW terhadap mencegahnya penularan virus ini? Ketua RT dan RW sama masa sekarang termasuk aktif semprotan berapa kali sehari berapa kali, sehari berapa kali, seminggu berapa kali. Jadi melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah. Baik, pemirsa, saya rasa sudah sangat jelas jawaban dan langkah-langkah keamanan yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus ini. Sekian dari saya, terima kasih. Okay, the next impact of coronavirus is social environment. As we know, the spread of the coronavirus outbreak, or often referred to as COVID-19, is the main discussion at this time. As we know that the spread of COVID-19 epidemic has spread to almost all provinces in Indonesia in a number of months. This is certainly a critical problem and cause many harms to all parties, both in terms of financial, material, economic, education, and others. The spread of this virus has an impact on the social environment, culture, economy, education, and security. Even though the condition is getting worse and the number of cases getting infected by the virus is increasing, especially in Kabupaten Sintang, but as the condition that is seen today, there are still many people who pass traffic and do activities outside. Some people are also still lacking in awareness to follow the advice by using a mask when go anywhere. And also, there are still many who don't implement social distancing, gather in a crowded place, and do not comply with health advice. But even though many people have obeyed and follow the government recommendation to implement social distancing, using masks, washing hands, or using hand sanitizer, as well as many markets or stalls that provide a place to wash hands. As we know that the needs and interests of people are different and require them to leave the house to meet their daily needs. However, if we travel or carry out activities, wherever we have to always obey the rules and recommendations of the government and health and other parties who advocate us to implement social distancing and apply clean and healthy life. So next, about culture. Culture is a characteristic inheritance from our ancestors. So even though in this modern era we cannot eliminate or leave our culture as our characteristic from old. So faced with the current situation, our role as people who have culture is to preserve by respecting or holding custom even that can be considered toward of disappear things that are not good, such as condition of the spread of the coronavirus pandemic. Many areas that some time ago carry out ritual process such as a tolak bala with their customary process
which were believed to be able to protect and prevent the surrounding community from contracting the coronavirus outbreak, and belief from the process added based on their belief that can lead them to a better life and avoid danger of the coronavirus. So, okay, welcome back with me, Caroline. I'm a reporter of Circle News. So today, I at SMA Negeri 2 Sintang in Kabupaten Sintang. So there is the impact of coronavirus. So usually we call the COVID-19. So the COVID-19 pandemic did indeed have negative impacts and losses for some parties, as was the case with education. Many changes to the current education system because they had to adjust to government regulation to implement social distancing so that the outbreak of the disease caused by coronavirus is not widespread and caused the situation of teaching and learning in school to be quiet. Therefore, for the first time, the government has eliminated the national exam and the systematic learning in school has been shifted to studying at home and implementing a school system or online learning. But it also did not run smoothly and caused problem with the acceptance of learning material for students. During learning, many complaints from students. They said that through online classes, they don't get the material as well as studying at school, and the teaching and learning process become ineffective. But there are also many parents and also who agree with the decision about the elimination of the national exam because they feel that giving an assessment of student learning outcomes is not effective if only from national examination scores, but they feel the assessment will be more effective if it is falsified by assessing the results of learning for 6 or 3 years in elementary school or in middle school and also high school. So that's all from me about the impact of coronavirus for the education system, especially in Kabupaten Sintang. So, thank you.